11 साल की उम्र में एक लड़की स्कूल जाते हुए घर से निकली और अगले 18 साल तक वापस नहीं आई। जब वो सिर्फ 13 साल की थी तो उसके जिस्म में एक नई जिंदगी परवान चढ़ रही थी। मगर ये कोई खुशी का लम्हा नहीं था, बल्कि ये उस जुल्म की निशानी थी जो हर रोज उस पर हो रहा था। दोस्तों, एक छोटा सा शेड था और उस शेड के अंदर 2 खतरनाक लोग थे और एक राज जो 18 साल तक दफन रहा। ये कहानी एक ऐसी लड़की की है कि जिसने अपने अगवा करने वाले के घर में 2 बच्चों को जन्म दिया और फिर भी हिम्मत नहीं हारी। Hey friends, I am your host Sabia and you're watching Sabia Investigates। दोस्तों, इस लड़की का नाम था जेसी डी लुगार्ड और जेसी अपनी माँ टेरी, सौतेले वालिद कार्ल और छोटी बहन के साथ कैलिफोर्निया में रहती थी। उनका खानदान कुछ अरसा पहले ही वहां शिफ्ट हुआ था क्योंकि उन्हें लगता था कि ये इलाका पहले वाले इलाके से ज्यादा महफूज है। मगर कोई नहीं जानता था कि एक आम सी सुबह उनकी जिंदगी में इतना बड़ा तूफान ले आएगी। दोस्तों, 10 जून 1991 की सुबह जेसी स्कूल जाने के लिए घर से निकली और उस टाइम उसकी उम्र सिर्फ 11 साल थी और उसके जहन में स्कूल और फील्ड ट्रिप के अलावा और कोई बात नहीं थी। जेसी जब बस स्टॉप की तरफ जा रही थी, एक गाड़ी उसके करीब आकर रुकी। जेसी ने समझा कि शायद कोई रास्ता पूछ रहा है, मगर अगले ही लम्हे में उस आदमी ने जेसी पर इलेक्ट्रिक करंट इस्तेमाल किया और वो फौरन से बेहोश हो गई। इस आदमी का नाम था फिलिप गरीडो और उसके साथ उसकी वाइफ भी थी, उसका नाम था नैन्सी। इन दोनों ने मिलकर जेसी को अगवा कर लिया। दोस्तों, जेसी के जो सौतेले वालिद थे कार्ल, उन्होंने ये सब मंजर अपनी आंखों से देखा। वो फौरन साइकिल पर गाड़ी के पीछे भागने लगे, लेकिन गाड़ी इतनी तेजी से आगे निकल गई कि वो उसे रोक न सके। जब जेसी को होश आया तो वो बहुत ज्यादा डरी हुई थी। उसने कहा कि उसके वालिदैन इतने अमीर नहीं हैं कि वो उन्हें कोई फायदा दे सके या कोई पैसे दे सके, लेकिन अगवा करने वालों का मकसद पैसा नहीं था। दोस्तों, जेसी को एक छोटे से शेड में रखा गया जहां उसकी आवाज बाहर नहीं जा सकती थी और जो फिलिप था वो उसे धमकी देता था कि अगर वो भागने की कोशिश करेगी तो उसे मार दिया जाएगा या फिर उसके ऊपर खतरनाक कुत्ते छोड़ दिए जाएंगे। तो जेसी ज्यादातर जो अपना वक्त था वो अकेले बिताती थी, मगर हर दिन उसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होता जा रहा था। दोस्तों, दूसरी तरफ जेसी की मां टेरी ने अपनी बेटी को ढूंढने के लिए हर मुमकिन कोशिश शुरू कर दी। हजारों पोस्टर्स लगवाए गए, वॉलंटियर्स जमा किए गए और जेसी होप नाम की एक कैंपेन शुरू कर दी। पूरा इलाका जेसी की वापसी की दुआ करता था, लेकिन वक्त गुजरता गया और कोई निशान नहीं मिला। कैद के दिनों में जेसी को अपनी माँ बहुत ज्यादा याद आती थी। चांद को लेकर माँ और बेटी के दरमियान एक खास रिश्ता था। जब भी जेसी चांद देखती तो उसे लगता था कि उसकी माँ भी घर से होके चांद देख रही होगी। ये ख्याल उसे हिम्मत देता था और उम्मीद जिंदा रखता था। तो फिलिप बहुत ज्यादा अजीब और खतरनाक सोच रखता था। वो ये दावा करता था कि उसके साथ रूहानी आवाजें बात करती हैं और फिलिप जो भी काम करता है वो उसको ऊपर वाली ताकत का हुक्म मिलता है और उसके साथ उसकी बीवी जो नैन्सी थी वो भी उसके हर काम में उसका साथ देती थी। तो जेसी को एक जर्नल दिया गया कि वो अपने जज्बात लिखे और उसे कुछ बिलियां भी दी गई ताकि वो तन्हा महसूस ना करे। 93 में जेसी की जिंदगी में एक बहुत दुख भरा मोड़ आया। जब वो सिर्फ 13 साल की थी तो उसे पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। अपने अगवा करने वाले फिलिप की तरफ से मुसलसल जिनसी ज्यादती का शिकार बन रही थी और इस जिनसी ज्यादती की वजह से वो प्रेग्नेंट हो गई और कुछ ही महीनों के बाद उसने एक बेटी को जन्म दिया और चंद ही सालों के बाद उसने दूसरी बेटी को भी जन्म दिया। दोस्तों, हैरानगी की बात यह थी कि इतनी ज्यादा मुश्किल जिंदगी होने के बावजूद भी बच्चों ने जेसी को जीने की उम्मीद दी। उसने उनकी देखभाल और उन्हें पढ़ना लिखना सिखाना शुरू कर दिया। हालांकि जेसी की खुद की जो तालीम थी वो सिर्फ 5वीं जमात थी, लेकिन वो चाहती थी कि उसकी बच्चियां कुछ सीखें और बेहतर मुस्तकबिल हासिल करें। सालों गुजरते के कई बार ऐसे मौके भी आए जब लगता था कि जेसी को बचाया जा सकता है। एक पड़ोसी लड़के ने उससे बात की। एक शख्स ने पेट्रोल पंप पर जेसी को देखा जब वो अपने गुमशुदगी के पोस्टर देख रही थी। एक औरत ने पुलिस को घर के पीछे वाले हिस्से में अजीब टेंट्स और बच्चों के बारे में भी बताया, लेकिन पुलिस ने इन सब चीजों को इग्नोर कर दिया। सबसे ज्यादा हैरानगी की बात यह थी कि फिलिप पहले से ही सेक्स ऑफेंडर था।
اور پولیس اس کے ریکارڈ سے واقف تھی۔ اس کے باوجود جب آفیسرز اس کے گھر کی تلاشی لینے کے لیے آئے تو انہوں نے بیک یارڈ کو اگنور کر دیا۔ اگر وہ اس وقت پوری تلاشی لے لیتے تو شاید جیسی بہت پہلے آزاد ہو جاتی۔ 218 سال تک جیسی قید رہی اور 18 سال تک اس کی ماں اس کا انتظار کر رہی تھی، اور پھر 2009 میں سب کچھ بدل گیا۔ ایک دن فلپ، جیسی اور اس کی 2 بیٹیاں اور نینسی کو یونیورسٹی آف کیلیفورنیا بارکلے لے جایا گیا۔ وہاں 2 پولیس آفیسر نے ان سب کو دیکھا اور انہیں محسوس ہوا کہ کچھ بھی ٹھیک نہیں لگ رہا۔ انہوں نے فلپ کا نام چیک کیا اور جب پتا چلا کہ وہ رجسٹرڈ سیکس اوفینڈر ہے تو ان کا شک اور بھی زیادہ مضبوط ہو گیا۔ تو سب کو پولیس اسٹیشن لے جایا گیا۔ تو شروع میں جیسی نے اپنا اصلی نام نہیں بتایا کیونکہ وہ بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی۔ اتنے سالوں کی دھمکیوں کے بعد اس کے لیے کسی پر بھروسہ کرنا بہت زیادہ مشکل تھا، اتنا آسان نہیں تھا۔ آخر کار جیسی نے ایک کاغذ منگوایا اور اس پر اس نے اپنا پورا نام لکھا، جیسی لی ڈوگارٹ۔ یہ نام دیکھتے ہی پولیس آفیسرز حیران رہ گئے کیونکہ یہ وہ لڑکی تھی جو 18 سال پہلے ہی اغوا ہوئی تھی اور جسے دنیا کب کا کھو چکی تھی۔ جب پولیس نے اسے پوچھا کہ کیا وہ اپنی ماں سے بات کرنا چاہتی ہے، اس کے لیے یہ لمحہ یقین سے باہر تھا۔ اور دوستو دوسری طرف جب جیسی کی ماں ٹیری کو فون آیا تو پہلے انہیں یقین ہی نہیں آیا۔ انہوں نے سمجھا کہ شاید کوئی مذاق کر رہا ہے، لیکن جب سچ سامنے آیا تو وہ فوراً اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے روانہ ہوئی۔ پھر وہ لمحہ آیا جس کا انتظار 18 سال سے تھا۔ ماں اور بیٹی دوبارہ مل گئی۔ دونوں رو رہی تھی، دونوں کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنے سالوں کے بعد ملاقات واقعی ہو رہی ہے۔ دوستو فلپ کو عمر بھر کے لیے جیل میں بھیج دیا گیا اور نینسی کو بھی لمبی قید کی سزا ملی۔ دونوں کو اپنے جرم کی سزا ملی۔ آزادی کے بعد جیسی نے اپنی زندگی دوبارہ بنانا شروع کی۔ اس نے تھراپی لی اور اپنی بیٹیوں کی پرورش شروع کی اور اپنی کہانی دنیا کے ساتھ شیئر کی تاکہ دوسرے لوگوں کو ہمت مل سکے۔ دوستو کیلیفورنیا کی حکومت نے بھی یہ تسلیم کیا ہے کہ اس کیس میں بہت زیادہ غلطیاں ہوئی ہیں، اس لیے جیسی کو $20 ملین کا معاوضہ دیا گیا اور جیسی لی ڈوگارٹ دنیا بھر میں ایک ہمت، صبر اور امید کی مثال مانی جاتی ہے۔ اس کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ چاہے مشکل کتنی بھی زیادہ بڑی کیوں نہ ہو، امید کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ کبھی کبھی ایک چھوٹی سی امید ہی انسان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آتی ہے۔ اور جیسی کی کہانی اس بات کا ثبوت ہے کہ امید کبھی نہیں مرتی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے، لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔ میں ہوں سبیہ اور آپ لوگ دیکھ رہے تھے سبیہ انویسٹیگیٹ۔